आसन्तु देखन्तु आपण माने जानिचंती हमर एई चैनल ले एसएसबी टीजीटी एलटीआर ओएसएसटीटी ओटीटी सीटीटी ऑल टीचिंग एग्जाम रो पिले पेडागोजी क्लास होउची प्ले लिस्ट रे जांगी पिले देखि परिवो एसएसबी टीजीटी रो सबु पिले पेडागोजी पूरा सिलेबस वाइज मु तमर एमसीक्यू प्रैक्टिस करैची 16-17 टा क्लास करै देची समस्त पिले जांगी देखि परिवो। एई वीडियोटी पिले बनैबार कारण या तमर पिले बहुत पिला पचारतले सर ओएसटीटी रिजल्ट केबे आसीबो बहुत पिले मेसेज बहुत कमेंट आस्तला एलटीआर केबे आसीबो सर एसएसबी टीजीटी पई आ अल्प दिन रहिला केमिति प्रिपेयर करिवु एसएसबी टीजीटी पिला अल्प दिन रहिला केमिति प्रिपेयर करिवु पिला मन सब पचारुथले जो माने पिले प्रथम थरो आम चैनल रे वीडियो देखुचो समस्त पिले लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आस डिटेल पूरा कथा बा प्रथम पिले मु तुमको समस्त कहबी ओएसटीटी रिजल्ट बाबद रे पिले हमर जेमिति बीएससी ओडिसा सहित आमे मध्ये कथा हितिलु मध्ये तुमको जणैथिली बीएससी ओडिसा मु कोन कहथिला 10th एग्जाम रिजल्ट परे तमरो ओएसटीटी रिजल्ट आसीबो 10th एग्जाम रिजल्ट पर तुम पिले ओएसटीटी रिजल्ट आसीबो 10th एग्जाम पिले केबे रिजल्ट आसीबो एई मास पिले मे मास 18 तारिख कनले मे मास 18 तारिख पिले तुम कोन हबो रिजल्ट आसी जिवो मे मास 18 तारिख पिले कनले तुम रिजल्ट आसी जिवो 10th पिलाकर तुमर पिले ओएसटीटी रिजल्ट एई मंथ रो लास्ट बेल को आसी जिवो एई पिले मे मासर लास्ट आड़ को तुम कोन हबो रे ओएसटीटी रो रिजल्ट आसी जिवो तुम पिले देख मे 18 पिले तुम मैट्रिक परीक्षा पिलांकर रिजल्ट बाहर जिवो तापर तुम एई मास लास्ट वीक की तुम पिले निहाती रिजल्ट आसी जिवो नले पिले जून प्रथम सप्ताह भीतर तुम ओएसटीटी रिजल्ट आसी जिवो तुम पिले ओएसटीटी आउ दुईटा स्टेप बाकी अछि तुम माने पिले जो चैलेंज करथिलो से चैलेंज रो पिले रेस्पॉन्स आसीबो तुम माने समस्त जो चैलेंज करथिलो माने पिले पैसा देई सब चैलेंज करथिलो हमर एटा भूल आंसर देइछि बीएससी ओडिसा एटा ठीक करा जाऊ बोली तार पिले आंसर आसीबो देन तुम रिजल्ट आसीबो ए दुईटा स्टेप पिले तुम बाकी अछि गोटे स्टेप पिले तुम जो चैलेंज करथिलो सेटा आसीबो तापर पिले नेक्स्ट कोन तुम रिजल्ट आसी जिवो बुझी पाइलो ओएसटीटी रिजल्ट बाबद को नेकी आ पिले कहार किसी डाउट नाही एलटीआर पिले तुम जून लास्ट को पिला देखिया को पाइबो जून जुलाई मास पिले तुमर कोन एलटीआर रो डेट जून ने जति पिले आसीबो तुमर जुलाई मास को पिले एग्जाम हेई पारे नले जति मु जुलाई आसीबो ता नेक्स्ट मंथ तुमर एग्जाम हेई पारे देन पिले आमे जिबा मेन इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा तुमर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पिला बहुत कम दिन रहिला आमे केमिति प्रिपरेशन करिवा आमे पिले केमिति प्रिपरेशन करिवा देखो पूरा पिले डिटेल तुमको कहूची जहा जहा पिले कहबी सेमिति प्रैक्टिस करिवो निहाती पिले एग्जाम भलो हो देखो आमर पिले एसएसबी टीजीटी कोन ऑफलाइन एग्जाम हबो समस्त जानिचो एसएसबी टीजीटी ऑफलाइन एग्जाम हबो तुम पिले 100 मार्क रे एग्जाम हबो 100 मार्क रे एग्जाम हबो ऑफलाइन एग्जाम हबो जेतु पिले कोन ऑफलाइन एग्जाम माने पिले कोन तमरो ओएमआर शीट दबो ओएमआर शीट रे पिले तुम कोन राउंड करिवो निहाती पिले ता पई तुम जेतल पिले तुम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवो जे पिले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट न करके तुम पिले धर 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवो निहाती पिले तुमको 80 क्वेश्चन राउंड करिया पे निहाती पिले 20 टू 25 मिनिट निहाती जीवो से अनुसार पिले हमर तीनटा देखो जति पीसीएम पिला तुमर पिले तीनटा सेक्शन विथ पेडागोजी सीबीजेड पिलांकर सेमती पिले समस्त 4-4टा सेक्शन रहिबो किंतु पीईटी पिलांकर ओनली फिजिकल एजुकेशन आ पिले पेडागोजी तमे पिले ट्राई करिवो तमे गोटे सेशन तमरो सरीगला किबा पिले दुईटा सेशन सरीगला तमे राउंड करिदबो दुईटा सेशन पिले तमरो सरीगला एठु तर 24 मार्क पडुची फिजिक्स रे तर 24 मार्क केमिस्ट्री तर 24 मार्क पइला किबा पिले आर्ट्स पिलांकर इंग्लिश रु 13 माने धर ओडिया रु 13 कि पॉलिटी रु 12 दुईटा तीनटा पिले सेशन सइला समस्त करिदबो आ प्रथम पिले मन रखिवो जो पार्टटा तुमको सबुठु परफेक्ट आसुची देख मु पहले कहूँ पीसीएम भितर तर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेडागोजी तुम पहले सबुठु भल हुए पेडागोजी पार्टा तुम से पार्टा को प्रथमे अटेम्प्ट करिवो से पार्टा को पहले प्रथम अटेम्प्ट करिकी करिवो आउ एबेठु पहले प्रिपरेशन केमिति रखिवो एबेठु पिले जहा थ्योरी पिले पढ़ी नहींच एबे पिले तुम धर पिले पेडागोजी सिलेबस उठेलो पेडागोजी सिलेबस रे 4टा यूनिट देइची 4टा यूनिट की भाग करदेल तुम पिले टार्गेट रख पर यूनिट रु प्रथम केमिति 100 लेखा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवो पर यूनिट रु पिले सइला सेमिति पेडागोजी सइला पिले फिजिक्स जीवो फिजिक्स सइला केमिस्ट्री जीवो जो माने आर्ट्स पिला अच्छ पिले कोन हिस्ट्री जीवो पॉलिटी जीवो जियोग्राफी जीवो एमिति पिले गोटे गोटे करिकी पार्ट करिकी पिले प्रथमे ट्राई करो जेमिति पर पार्ट रु पूरा सिलेबस वाइज करिवो एपट सेपट पिले करिवोनी पुणी हैरान पछरे पूरा पिले सिलेबस वाइज गोटे गोटे चैप्टर उठेबो गोटे गोटे चैप्टर उठेबो सेही चैप्टर पिले तार 100 एमसीक्यू
ଯେତିକି ପିଲେ 100 MCQ ମିଳୁଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ପିଲେ 100 MCQ ମିଳୁନି କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପିଲେ ତୁମର ତାହେଲେ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତୁମେ ପିଲେ ବୁକ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, YTରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯେଉଁଠୁ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏବେ କ'ଣ ଆସିବ MCQ ଆସିବ, ବୁଝିଲ ନା। ଥୋଡ଼ି ନା ଆମର ଥିଓରି ଆସିବ, ତୁମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଠି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଆସିବ MCQ ଆସିବ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯେତେ MCQ ପାରୁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ପିଲେ ଦେଖ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପାଇଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ପିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ପିଲେ ଯିବ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି ପେଡ଼ାଗୋଜିର ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ MCQ କରାଇଛି ଦେଖିବ। ଓଡ଼ିଆର ପିଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବ। ବଟନୀ ଯେଉଁମାନେ CBZ ପିଲା ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ CBZ ପିଲା ଅଛ, CBZ ପିଲାଙ୍କର ବଟନୀ ପୁରା ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ସିରିଏଲ୍ ତୁମର MCQ କରାଇଛି। CBZ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ CBZ ପିଲା ଯିଏ ଅଛ ବଟନୀ ପିଲା ଦେଖିବ, ମୁଁ NCERTରୁ ତୁମର MCQ କରାଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖ ତାକୁ। ପେଡ଼ାଗୋଜି ପିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କରାଇ ଦେଇଛି ପୁରା ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମେ ପିଲେ କ'ଣ ଲେ ପଲିଟି ଦେଖିପାରିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଯିଏ ଅଛ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିପାରିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ମୁଁ ତୁମର କରାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ ତ ପିଲେ ସମୟ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା ତୁମ ହାତରେ, ସମୟ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା ପିଲେ। MCQ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ଏଇ ଯେତିକି ଦିନ ପିଲେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ରହିଲା ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପିଲେ ଯେତେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଯାହାର ପିଲେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ନେବ। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ପିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି ଯେମିତି କାହାର ଡାଉଟ୍ ନ ରହିବ। OSTT ରେଜଲ୍ଟ ପିଲେ କହିଲି ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତୁମର OSTT ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତୁମେ ପିଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲେ ଆସିଗଲା ତୁମେ ଏଇ ମାସଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିହାତି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବ। ଗଲା OSTT ରେଜଲ୍ଟ କଥା ବୁଝିଗଲ। LTR କଥା ମୁଁ ପିଲେ କହିଲି ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ପିଲେ ଜୁଲାଇ। ଆଉ ପିଲେ SSB TGT ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, କେଉଁଟା କ'ଣ ହେବ ଡିଟେଲ୍ ପୁରା ପିଲେ କହିଲି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁରା ପିଲେ MCQରେ ଯେତେ ତୁମେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିଲେ MCQ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯିବ ସେତେ କ'ଣ ହେବ ତୁମର ବେଟର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। MCQରୁ ପିଲେ ଦେଖ ତୁମେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ, 50ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ, କେଉଁଟା ପିଲା ତୁମକୁ ଆସିଲାନି, ସବୁ ଅପସନ୍ରେ ପିଲେ ଦେଖ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଲେ ଆଉ 3ଟା ରହିଲାଣି, ସେ 3ଟାକୁ ବି ତୁମେ ପିଲେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଅଦର ପିଲେ 3ଟା ଅପସନ୍କୁ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଟା କ'ଣ ହେବ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ସେମିତି ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ତୁମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ 5ଟା 7ଟା 10ଟା 4ଟା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ପିଲେ ପଢ଼ାଯାଏ। ତୁମେ 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ, 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲେ ମୁଁ ତୁମର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ପିଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ତୁମର ପିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ପିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଏ। ରେଗୁଲାରଲି ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ କର, ରେଗୁଲାରଲି ପିଲେ ଆମର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଉଛି କର। ଯାହା ପିଲେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ନେବ। ରହିଲି ପିଲେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।